अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हो? मैं ठीक हूँ अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी उम्मत दराज करे। आपकी भी ये उम्र वीडियो दराज। भेजी मैंने उम्र और हज के मसाइल की, मास्क मास्क लगाने का जो तारिक मसूद साहब बता रहे हैं जी। कि इसमें दम हो जाएगा और फितरा देना पड़ेगा। तो ये कहाँ तक हदीस के हिसाब से सही है? ठीक है, अब इसका जरा हम और तफसील से जवाब दे दीजिए कुरान और हदीस की रोशनी में। शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फ़ीक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। हमारे चैनल का फॉर्मेट ये है कि वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं। आपको भी हक़ है, आप अपना सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए। हम यूट्यूब या सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वहाँ पर हम आपके सवालों के जवाब देते हुए नज़र आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बस आपको क्या करना है कि हमारे साथ जुड़ना है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर दीजिए। जैसे ही आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, इत्तला आपके पास पहुंच जाएगी। बहुत से लोग हैं, बल्कि यूट्यूब के मुताबिक 70% 75% से ज़्यादा लोग हमारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो बराह करम ये चैनल इस लायक है कि देखा जाए, तो इस लायक भी है कि उसको सपोर्ट की जाए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज जो भाई जानना चाह रहे हैं वो ये कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक वीडियो भेजी है इन्होंने, वो उसमें क्या कह रहे हैं, मास्क लगा कर क्या हम उम्रा कर सकते हैं, मास्क लगा कर क्या हम उम्रा कर सकते हैं। बड़े तफरीही अंदाज में बाज़ मरतबा मुफ्ती तारिक मसूद साहब रंगीले, तो वैसे रंगीले मिजाज हैं, नज़र आते हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत और आफ़ियत से हिदायत भरी लंबी उम्र अता फरमाए और इन्हें कुरान और सुन्नत की खिदमत करने के लिए चुन ले। कहिए आमीन या रब्बल आलमीन। यहाँ जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये कह रहे हैं कि मास्क लगा कर अगर आप उम्रा करते हैं तो आप पर दम वाजिब हो जाता है। अगर इज़्तिरारी या ऐसी कैफियत हो कि कोई बीमारी नहीं है और कोई शरई उज़र भी नहीं है, तब तो ये बात कोई भी आदमी मास्क लगाकर उम्रा नहीं करता। लेकिन एक दिलचस्प बात जो उन्होंने कही है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर पाबंदी है हुकूमत की तरफ से, यहाँ ये कह रहे हैं, तफसील मैं भी बताता हूँ। यहाँ तफसील ये सुन लें। किसी शरई उज़र से पहना है, अगर किसी शरई उज़र से पहना है, उधर ये कि गवर्नमेंट का लॉ है, अगर पाबंदी है हुकूमत की, गवर्नमेंट का लॉ है या पाबंदी है हुकूमत की जानिब से, तो फिर गुनाह तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत की तरफ से पाबंदी है तो गुनाह नहीं होगा। लेकिन 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 दम या सदका बहरहाल फिर भी होगा, दम या सदका बहरहाल फिर भी होगा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये फरमाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उम्रा और हज के लिए आप आते हैं और मास्क पहनकर आप तवाफ़ कर लेते हैं या हज के दिनों में आप मास्क पहनकर रहते हैं, जैसे कि आजकल के दिनों में गुज़िश्ता दोनों 2 साल जो उम्रे और हज हुए हैं, वो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने, जिन लोगों ने भी उम्रा और हज किया है या अब भी जो हज उम्रा कर रहे हैं, वो मास्क पहनकर। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से ये पाबंदी आयद है कि आप मस्जिदुल हराम में जब दाखिल हों, बल्कि मसाजिद में कहीं भी आप हों या मार्केट्स के अंदर या मुअतमरीन या ज़ायरीन, ख़ास तौर पर इस वीडियो को ज़रूर देख लें। जब आप सऊदी अरब में आए, अल्लाह ताला आपके हज को, उम्रे को हज मबरूर बना दे, काबिल क़दर सही और माफ़ किया हुआ गुनाह बना दे और आपके सफ़र को अमन और सलामती से भर दे और आपका क़याम अमन और सलामती से रहे और यहाँ से जब आप वतन लौटें तो ऐसे लौटें जैसे कि आपके तमाम गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्श दिए हों। सऊदी अरब के निज़ाम को फॉलो करें, सऊदी अरब ने जो पाबंदी आयद की है उनका एहतराम करें और जो काम आपको करने चाहिए जो सऊदी अरब के निज़ाम की मुखालफत से ना होते हों तो मुखालफत ना करें। यहाँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपने, चूँकि सऊदी अरब में आज भी ये पाबंदी आयद है, इस साल 1443 हिजरी का जो हज हो रहा है उसमें भी ये पाबंदी आयद है कि आप अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखें। हम मसाजिद में भी अगर जाते हैं जुमे की नमाज के लिए या दूसरी नमाजों के लिए तो हम मास्क पहनकर जाते हैं। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर मास्क पहनकर आप उम्रा करते हैं तो आप पर फिदिया या सदका देन वाजिब हो जाएगा। हालांकि ये इनका फतवा महल नज़र है। बहुत सारी बातें बहरहाल वो मजाक में देवबंदियत की फ़रोग़ के लिए कह देते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब। ख़ास तौर पर तलाक़ के मसाइल पर तो मेरे पास इतने बेचारे सताए हुए आ रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब आपके कि मैं क्या बताऊँ। अल्लाह ताला
آپ کو ان بچیوں کی حفاظت کرنے کی اور ان کی عزت کو بچانے کی توفیق سے نواز دے. بہت ساری مجبور بچیاں ہیں جو کہ آپ کی وجہ سے حلالہ کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہرحال ہدایت دے. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. سب سے پہلے سعودی عرب کے مفتی اعظم کا فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ان سے پوچھا گیا کہ ہم اگر ماسک پہن کر کرونا کی وجہ سے عمرہ اور حج کرتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے. سماحت الشیخ عبد العزیز ابن عبداللہ آل الشیخ المفتی العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، یہ جو فتویٰ کمیٹی ہے سعودی عرب کی اس کے چیئرمین ہیں، اس کے سب سے اعلیٰ رئیس ہیں، سرپرست ہیں سماحت الشیخ عبد العزیز عبداللہ آل الشیخ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت سے لمبی عمر عطا فرمائے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان الكمام الذي لا يغطي كامل الوجه وإنما يغطي جزء منه إذا احتاج المحرم إلى لبسه فإنه لا يترتب على لبسه فدیہ. آپ نے اگر شرعی عذر کی وجہ سے اپنے چہرے پر ماسک لگا لیا ہے تو آپ پر کوئی فدیہ، کوئی دم، کوئی کسی طرح کا کفارہ، کوئی کسی طرح کا گناہ ثابت نہیں ہوتا، نہ ہی آپ پر واجب ہوتا ہے. تو یہ سعودی عرب کے مفتی اعظم کا فتویٰ ہے. اور آپ جب اپنے ملک سے آئیں تو براہ کرم اپنے ساتھ ماسک لے کر آئیں تاکہ آپ، کیونکہ یہاں پر بعض مرتبہ پولیس والے فائن بھی کر دیتے ہیں. 1000 ریال فائن ہے اگر آپ کو پکڑا گیا ایسی جگہوں پر وہ ماسک نہ پہنے ہوئے جہاں پر ماسک پہننا ضروری ہے. خاص طور پر جو کلوزڈ ایریا ہیں، مارکیٹ ہے یا مساجد ہیں، تو ماسک کا اہتمام کریں. تھوڑی سی چھوٹ ہو رہی ہے ان ایام میں کیونکہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کرونا کی کیسز تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس حکم پر یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب کا فتویٰ ہے یہ محل نظر ہے. اس کو سعودی عرب کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آپ نقصان دہ آپ کے لیے ہے اور یہ برے اثرات آپ کے حج پر مرتب کر سکتا ہے. اللہ نہ کرے کہ آپ کسی آزمائش اور کسی پریشانی سے سعودی عرب میں گزریں. سعودی عرب کے مفتی اعظم کا فتویٰ سن لیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر عمرہ کے لیے آتا ہے اور وہ احرام باندھتے وقت یا خواتین ہوں تو وہ ماسک پہن سکتی ہیں، ماسک میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ڈاکٹر سعد الخسلان کی سلسلے انہوں نے وہی کیا کہہ رہے ہیں. اللبس الکمامہ، شیخ فرما رہے ہیں کہ جو ماسک ہے اس کو پہننے کے بارے میں یہ بہت سنجیدہ گفتگو ہے. پلیز اس کو تفصیل سے اور غور سے سنیے گا. المحرم والمحرم عموما، یہاں محرم اور محرمہ دونوں کی بات کی جا رہی ہے، عورت ہو یا مرد. بالنسبة للمحرم لا بأس به، بنسبت المحرم لا بأس به، محرم کو جو وہ ہے ماسک پہننے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. کوئی شرعی عذر کے علاوہ بھی اگر وہ چاہے تو ماسک پہن سکتا ہے. لأن المحرم إنما هو ممنوع من تغطية رأسه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ ممنوع کیا ہے کہ وہ محرم احرام کی حالت میں اپنے سر کو نہ چھپائے، اپنے سر کو نہ ڈھانپے. وليس ممنوع من تغطية وجهه. ولیس ممنوع من تغطیۃ الوجہ، شیخ فرما رہے ہیں کہ منہ کو چھپانا یا ماسک پہننے کی ممانعت نہیں ہے. راجح، قول الراجح یہی ہے، صحیح قول یہی ہے. وأما ما جاء في حديث ابن عباس اور جو حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، لا تخمر رأسه ولا وجهه، هذه قد جاءت في إحدى روايات مسلم. یہاں وہ روایت جس میں سر اور منہ کا تذکرہ ہے دراصل صحیح روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. لكن الرواية الصحيحة المحفوظة هي التي اتفق عليها البخاري ومسلم. جو بخاری اور مسلم کے اندر روایت محفوظ ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کو چھپانے کا منع کیا ہے. ولا تخمر رأسه، ولا تخمم رأسه، تو سر کو آپ سر پر کپڑا مت ڈالیں، سر کو مت چھپائیں، یہ تو صحیح حدیث میں موجود ہے. وزيادة ولا وجهه، اور حدیث میں اس لفظ کا جو وہ زیادتی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لفظ صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ اپنے منہ کو بھی چھپائیں. ولا وجه هذه شاذة، یہ شاذ ہے، یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ شاذ لفظ ہے. اور اس ناحیے سے
هي غير محفوظة. غیر محفوظہ. تو یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے اعتبار سے بھی ثابت نہیں ہے. القول الراجح أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه. قول الراجح اور صحیح موقف یہ ہے کہ اگر ضرورت اس بات کی ہو کہ آپ اپنے چہرے کو کمامہ سے، ماسک سے یا کسی کپڑے سے چھپا لیتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ خواتین کے لیے شیخ فرما رہے ہیں کہ خواتین اگر آتی ہیں تو ویسے بھی بہرحال اس مسئلے پر ہم گفتگو نہ کرتے ہوئے، آج کل جو کرونا کے خطرات ہیں، ان کرونا کے خطرات کی وجہ سے یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. جب امن اور سلامتی اللہ رب العالمین پوری دنیا کو عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ وہ دل ہماری زندگی میں آئے اور ہم جلد ہی حرمین شریفین کے دروازے تمام مسلمانوں کے لیے بغیر ماسک کے، بغیر کسی پابندی کے کھلے ہوئے دیکھیں، تو اللہ رب العالمین اس وقت آپ بغیر ماسک کے بھی عمرہ کر سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز، میرے دوست، کرونا کے دنوں میں بھی اگر آپ آتے ہیں تو ماسک پہن کر آئیں، اور آپ پر دم واجب نہیں ہے. یہ مفتی صاحب کا فتویٰ کہ گنہگار نہیں ہوں گے اور فدیہ تو دینا پڑے گا، تو بہرحال شیخ عبدالعزیز آل شیخ مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ یہ ہے کہ نہ آپ گنہگار ہیں اور نہ ہی آپ پر کوئی کسی طرح کی پابندی عائد ہوتی ہے کہ جناب آپ کو فدیہ یا صدقہ کرنا پڑے گا. صدقہ آپ کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، روزانہ کیا کریں، بلکہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے چینل کو سپورٹ کریں نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے کتنے لوگ ہیں، سب کہیں گے کہ ہم نہیں، ہمیں تو بس آپ اس طرح کی باتیں فری میں بتا دیا کریں. میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خادم الحرمین شریفین کو اور ان کے نائب کو محمد بن سلمان اور تمام وزراء اور وزارت صحت والعافیت اور وزارت الحج کو اور علماء کرام کو اس مرتبہ 1443 ہجری کے جو بیت اللہ کی زائرین ہیں ان کی خدمت کرنے کا اللہ رب العالمین بھرپور موقع عطا فرمائے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی سے اس سال بھی حج ہو، اور آپ اگر تشریف لا رہے ہیں تو براہ کرم ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ رب العالمین آپ کے ملک میں بھی، آپ کے سفر میں بھی، حرمین کے قیام میں بھی، جہاں جہاں آپ جائیں محفوظ رہیں، مبارک رہیں، اور معزز اپنے وطن میں اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹیں. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.